जय जगन्नाथ। मु यूट्यूबर सुनील कुमार, सिंगर सुनील कुमार ऑफिसर को आपको स्वागत। आज हूँ प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ हेरा पंचमी एवं आज भाया दिन में सार एकादश। सार आमको श्रीजुक्त जगबंधु साहू आमर जरपड़ा पतित पावन महाविद्यालय प्रिंसिपाल सार थे, बहुत प्रिय प्रिंसिपाल सार थे। सी आमको छाड़ी एत शीघ्र छाड़ी चली जाए बोले भावी नु, कि प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ संजोग कौन आम जापारू। तेणु सार आज बासभवन ये घंटिया नेला घंटिया नाली, ये घंटिया नड़ी बासभवन में आम आज सार को ये श्रद्धांजलि देचु। प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ बड़ ठाकुर आत्मा को सद्गति दिंतु, अमरात्मा को सद्गति दिंतु। ये दुख घड़ी समय परिवार को धैर्य दिंतु, साहस दिंतु। मु कि सार अच्छे मुझे पचारि सार जय जगन्नाथ। सर जगबंधु बाबू जड़े प्रिय प्रिंसिपाल थे आम बहुत आम एरिया ना से छोट माने से आम छात्र आमको से पुओ झी भाई भावती के आमको छात्र भाई भावती बहुत आम मिस कर आज्ञा। सर आज बासभवन आप पहुँचती आ सर किसी कहे सर विषय कहवाटा तो किसी एमती कहवा भाया जिनस ना तुलना करहबनी किसी तेणु से जड़े सत्यप्रिय मिष्टभाषी निराडंबर मेलापी विशेषकर मेलापी व्यक्ति थे से गोटे आमर कॉलेज जरपड़ा कॉलेज को तार प्रतिष्ठा करते तेणु प्रति भगवान करंतु अमर आत्मा शांति। धन्यवाद सर। सर बहुत बढ़िया कथा कहते सी माने जरपड़ा पतित पावन महाविद्यालय को से निजर परिवार बोली भावुले और छात्र छात्री को निज पुओ झी भावुले। एभा प्रिय मनीष आमको छाड़ी चली जाए आम भावी नु। ये आम किसी प्रतिक्रिया नवा। जय जगन्नाथ भाई। भाई टे कि कहतु सर कौट आसते मुझे नमस्कार। तो सार देहांत आप आसी सार विषय किसी कहे ना आप कहते प्रिय भल मनीषी थे प्रिय मनीष थे आमको एत शीघ्र छाड़ी चल भावी देखी पार्टी समस्त आखि छल छल समस्त माने श्रद्धांजलि देते। आज ये दुख घड़ी समय समस्त आज बासभवन को आसी। जय जगन्नाथ सर। आम यूट्यूब चैनल को स्वागत सर। आज बासभवन आज जगबंधु बाबू एकादश कार्यक्रम आसर कौट किसी कहते सर विषय कारण सार आज कारण आम जड़े प्रिय व्यक्ति को हरइलु। सार जड़े आमर प्रिंसिपाल थे पतित पावन महाविद्यालय से आम कॉलेज को आज्ञा बहुत माने परिवार बोली भावुले। आम छात्र आम छात्र आमको से निज पुओ झील बोली भावुले कारण एत शीघ्र चली जाए भावी नु, कि जगन्नाथ महाप्रभु को कौन संयोग जानी। सर आप किसी कहे सर आप ना कहतु प्रथम। मो ना देवानंद प्रधान आज्ञा। जगबंधु सार मोर समुदी आगे तो से बहुत अमायक लोक आगे बहुत सिंपल सर तांकर जेते मु देखी आम पाखरे तो बहुत समय बसंती कथबार्ता हुंती बहुत अल्प कथा कहती किंतु बहुत भद्र लोक से भाया लोक बोधे मुझे देखुनी से भाया। धन्यवाद सर। सार होती जगबंधु बाबूर समुदी सी कहते सार होती मेलापी स्नेही और जड़े भद्र व्यक्ति थे से बहुत माने समस्त को भल पाते। आमर कॉलेज से आम पिला को निजर पुओ झी भावुले आर जगह क्या पूर्ण करें आई जो दुख घड़ी समय परिवार को प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ धैर्य दिंतु, साहस दिंतु एवं परमात्मा अमर आत्मा को सद्गति दिंतु। धन्यवाद सर। हाँ सर जय जगन्नाथ सर। सर आज आज जगबंधु बाबू आमको छाड़ी चली जाती एकादश कार्यक्रम आप जोगदान सर किसी कहे सर विषय किसी कहे ना मोर सर प्रिय जय मुझे कौन कह विषय किसी कहीपर कहले मोर। हाँ सर आप देखिए सर किसी कही पार कारण आखि छल छल माने किसी आम पार्टी भाषा ना यही समय दुख घड़ी समय विषय कौन आज्ञा कह समस्त तो कही सारे बहुत भल मनीष को आम हरइचु कारण से अकाल वियोग कर आज्ञा। मनीष तो निश्चित मर कौन मनीष देह
মহিমণ্ডলে দেহ বহি দেব তাহলে ବି ମରେ ମହିମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବ ତାହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଠିକ ସମୟରେ ମଲେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଚାନକ ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଶାନ୍ତି ହେଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଇଠି ସାର୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସାର୍ ଆଜି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କେଉଁଠୁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଆମେ ଜଗବାବୁଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେବେ ସାର୍ଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ କ'ଣ ହେବେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଓହୋ ଶିଷ୍ୟ ଆମ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଆପଣ ଗୁରୁ ହେବେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଗୁରୁ ତା ତ ଶିଷ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟ କ'ଣ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଭଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ ଆଉ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ମେଳାପି ଥିଲେ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଦିଦିମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଦିଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସାର୍ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏକାଦଶ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି ହେଲା ସେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବି ପଢ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ତାପରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ବୋହୂ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆଖି ଛଳ କେତେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟରୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ସଂଯୋଗ ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଅମରାତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମାୟିକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପରିବାରର ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପାଖରେ ରହିକି ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲେ ସେ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାର କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେହାନ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଆଉ ଏତିକି ଆଜିର ଦିନରେ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସମାଜ ଲାଗି ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତନା ଥିଲା ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା କଲେଜ ପାଇଁ ଥିଲା ଗାଁ ପାଇଁ ଥିଲା ଘର ପାଇଁ ଥିଲା ପରିବାର ପାଇଁ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସେଇଟା ଅତୁଟ ହେଇକି ରହିବା ଆମେ ତାକୁ ହରେଇଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ସାର୍ ଜଣେ ଅମାୟିକ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଥିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ପତିତ ପାବନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜରପଡ଼ାରେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଆଉ ଆମ ସେ କଲେଜକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ବାପତୁଲ୍ୟ ଆଜି ଜଗବନ୍ଧୁ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ସେଠି ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟ କିଛି ପଚାରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମାମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ମାମୁଁ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଭଣଜା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବି ମାମୁଁକୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଭଣଜା ବିଷୟ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ସେ ଜଣେ ତ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲି ବହୁତ ମେଳାପି ଥିଲେ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଜରପଡ଼ାରେ ଆମର ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଠ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ସେମିତି ଭଲ ନାନୀ ଭେଣେ ଆମର ନିଜର
आमर निजर नानी नानी भेणी बापा माँ पिलादिन आम आसिक घरे रही था कौट आप कोरडा यही कोरडा आम झिंटीपाड़ कोरडा अच्छा अच्छा हौ तेणु नहीं आउ विशेष किसी से भाया आम भंजाड़े भंजाड़े पाइबुनि मत कष्ट होगी धन्यवाद। अच्छा आप देखिए 86 वर्ष बयस आज्ञा कम कथा नुहे 86 वर्ष वयस्कर जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति गुरुजन आज्ञा आम आजकल 50-60 बंद बंची पारना कि 86 वर्ष वयस्क व्यक्ति से केते सुंदर कथा कहते कान के शुभुची के सुंदर भी भोजन कर जगवंत बाबू को विषय कहते से भणजा लगे से प्रिय मनीष थे मेलापी भद्रभक्ति स्नेही लोग थे आउ से एत शीघ्र चल जाए आम कहीं भावी नु कि प्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर संजोग कौन आम जापर आउ महिमंडल देव भई देवता हेल्ले भी मरे कि जो स्मृति छाड़ी दे सारी से जो मनीष तैयारी कारखाना जो पतित पावन महाविद्यालय जो कॉलेज जो छात्र छात्री को गढ़ी तोली माने माटीर पिंडला को से मूर्ति बन से आग को भल कम कर अमरात्मा सद्गति हो शांति हो आ खुशी हे जेहेतु छात्र छात्री बाहरी जिते आम कहीपर आम जगबंधु सार छात्र आम पाठ पढ़ी कि आईएएस ओएस के डॉक्टर समस्ते मु जने इंडियन आर्मी रिटायरमेंट और सिंगर और यूट्यूबर आप जापारे मुझे रिटायरमेंट कर भारत मास मुझे सार छात्र मुझे सार पाठ पढ़ी +2 पढ़ी सार मत पढ़े तेणुक मुझे आशा कर हाँ जरपा लोक कांदुंट एरिया रे सार बहुत भल मनीषटी थे मेलापी थे तेणु एत शीघ्र चलजे बोली आम भाव नु यही घंटिया नाली ना सर घंटिया नाली माटीर पुओ थे आज बासभवन को आम आसचु एकादश आम यही श्रद्धांजलि देव प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ आज हेरा पंचमी यही प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ पाद प्रार्थना करूँ कि आ जग बंधु बामकर अमरात्मा सद्गति हो एवं माँ हिंगुला माँ रामचंडी माँ रामचंद्र पाद तले दक्षिण कालिका पाद तले प्रार्थना करूँ कि अमरात्मा सद्गति हो। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। मु यूट्यूबर सुनील कुमार अनुगुल जिला घंटिया नाली जय जगन्नाथ। धन्यवाद।